Rangsakni takoksong bukoksong norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Jatana sari kaham. Miyaki chini hojagiri program le nsale mobile incha le mobile keno tongtotho keno pai thanga ke arphono theko tongro tha chini bruroni salto zarawo abo pandawo ke ha norai ongye phaini ha bai chongna sa khonya tha je chong Bangladesh ni phaimi hinge chong Bangladeshi niye chongna se olda bana khonya tha সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন জানাচ্ছি যে আজকের 30তম রাজ্যভিত্তিক হজগরি উৎসব উপলক্ষে I am very glad that you have invited me to come over here and really I am surprised that such a big crowd will be present here. I never have thought of. তো আমি অত্যন্ত আনন্দিত আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন এবং বেশিরভাগ এই যে রিয়াং জনজাতি ত্রিপুরাতেই বেশিরভাগ থাকে ake sa khuyang tha ake boko le chung khanang le mako si onek and ang politics na ti ani muha knowledge kroi muha pa shisho ya ang chipo shia muha knowledge kroi an dio arim phono je asan jorale siu that chung Bangladesh ni phaimiya chung Bangladesia chung le ro jaga ni se apa asan jorale siu ngkha ang ke artist nge boko no masaklai ha ake bro ro ano kom khepo naikna yaktor khepo naikna abole nani oporo sa rim phona ang boko no masaha ke bole chung joto bro saroni ba ye onek khanang le ma kosi abo asano ang masu politics no ti ani muha knowledge kroi muha pa shisho ya ang chipo shia muha knowledge kroi an dio arim phono je asan jorale siu that chung Bangladesh ni phaimiya chung Bangladesia chung le ro jaga ni se apa san jorale siu ngkha ang ke artist nge boko no masaklai ha ake bro ro ano kom khepo naikna yaktor khepo naikna abole nani oporo sa rim phona ang boko no masaha ke bole chung joto bro saroni ba ye onek khanang le ma kosi abo asano ang masu chaya samoto hangke ano khoma kiti asano